Afternoon mga guys, yan, nandito po tayo sa isang condo unit. Magki-cleaning po tayo ng 2 unit aircon mga guys. Yan. Sino pala yung ring shoot? Yan. Tapos i-cleaning din natin yung rinse hood. Yan mga guys, cleaning din natin yung rinse hood mga guys. Yan muna, patay. Cleaning po muna natin yung rinse hood. Yan. Cleaning rin po natin yung exhaust fan mga guys. Yan, exhaust fan. Cleaning din po natin yan kasi napakadumi po. Yan, cleaning din natin yan mga guys. Guys, yan mga guys. Yan mga guys. I-cleaning natin yung buong unit mga guys. Yan. Yan. Wash out! Yan, kasama natin yan. PJ. Wash out! Yan mga guys. Yung pinaka-poging ano. Wash out! Yan mga guys.